नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 28 डिसेम्बर रविवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथमे रही मंदिरर रत्नभंडारर अलंकार गणति मणति नहीं आज बसिब उच्चस्तरीय कमिटीर बैठक। अपराह्न 4टारे गुरुत्वपूर्ण आलोचना हेब। बैठक में गणति मणति तारीख निर्धारित हेब और प्रस्तुत हेब गणतिर रूपरेख। पांजी देखि 2टी तारीख निर्धारित हेब और सही तारीख को परिचालना कमिटी को सुपारिश कराजिबो। राज्य सरकारक मार्गदर्शिता अनुसार आलोचना कराई पदक्षेप नियाजिबो। परवर्ती खबर नाइजेरियार आईएसआईएस अड्डा उपरे अमेरिका एक बड़ आक्रमण करिछि। अमेरिकार वायुसेना उत्तर पश्चिम नाइजेरिया रे बम और क्षेपणास्त्र माड़ करिछि, जहार एक वीडियो मध्य अमेरिका द्वारा जारी करा जाइछि। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया माध्यम रे एही कार्यानुष्ठान विषय रे सूचना दैछन्ति। ट्रंप आईएसआईएस आतंकवादी को अलिया बोली कहिछन्ति एवं सेमानक संगठन क्रमागत भाव में ख्रिस्टियान मानक टार्गेट करुछि, तेणु से एपरी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसंते। परवर्ती खबर बालेश्वर भास्करगंज अंचलर एक होटेल रे हत्याकांड। होटेल भितर जड़े पुरुष को केही हत्या करी फेरार हो जाइछि। होटेल रूम रे पड़ी रही मृतदेह। सूचना अनुसार गतकाली संध्यारे 2 पुरुष और जड़े महिला होटेल को आसी रूम नहीं परीक्षा देबाकू आसीथिबा कही 502 नंबर रूम बुकिंग करथिले। परवर्ती खबर आगक नुआ वर्ष आसुथिबा बेले अपराध को रोकिबा पई बड़ अभियान चलाइछि दिल्ली पुलिस। पूरा दिल्ली रे खोजी खोजी अपराधी को धरा जाउछि। उत्सवर भिड़े जेपरी कौनसी बड़ धरणर अपराध न घटू से प्रति सजग होइछि दिल्ली पुलिस। एथिपाई ऑपरेशन आघात नाम एक व्यापक धरपकड़ करा जाउछि। शताधिक अपराधी को गिरफ कलानी पुलिस। बेआईन अस्त्रशस्त्र जबत करने सह चोरी सामग्री उद्धार करिछि पुलिस। दक्षिण पूर्व दिल्ली पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थान गुड़िकरे समन्वित चढ़ाऊ एवं जांच करा जाउछि। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा कुदानगरी थाना कलाबुदा बारुणी बजार रे अघटन। परिबा दुकान रे निया लगी दोकानी जीवंत दग्ध। मृत दोकानी गोविंदपुर गाँ सुभाष मल्लिक। विलंबित रात्रि रे दुकान रे घटिछि अग्निकांड। सुभाष कलाबुदा बारुणी बजार रे परिबा दुकान करथिले, तेबे अग्निकांडर कारण जना पड़ी नाही। तेबे यह एक हत्या बोली परिवार पक्षरु अभियोग आसीछि। तांकु केही जानिशुणी निया लगाई जाली देइथिबार अभियोग होईछि। परवर्ती खबर राज्य में प्रबल जाड़ सांग को घन कुहुड़ी। आउरी सप्ताहे एमिति कलबल करिबो जाड़। गतकाली 10 डिग्री तले 8 सहरर तापमात्रा रेकर्ड होईछि। तेबे 4.8 डिग्री सह कोरापुट सबुठु ठंडा सहर होइतिबा बेले दारिंगबाड़ी 6.5, झारसुगुड़ा 7.2, फुलबाणी 7.5, राउरकेला 8, नवरंगपुर 8.8, सुंदरगढ़ 9, भवानीपाटना 9.8 डिग्री रही। से भली घन कुहुड़ी राज्यर विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सुंदरगढ़, कंधमाल, खोर्धा, ढेंकानाल और कोरापुट को चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर ओपीडी रे डाक्तरंक रोगी देखा बंद। विभिन्न हॉस्पिटल ओपीडी रे घंटाए कार्य बंद आंदोलन। ओएमएसए पक्षरु घंटिकिया कार्य बंद आंदोलन। तेबे दाबी पूरण न हेबा जाए प्रतिदिन 1 घंटा ओपीडी बंद। विभिन्न दाबी नहीं ओडिशा मेडिकल सेवा संघ ओएमसार प्रतिवाद। अनिर्दिष्ट काल जाए सकाळ 10टाରୁ 11टा पर्यंत सरकारी डाक्तरखाना रे आउटडोर ओपीडी बंद रहिबा निष्पत्ति नेइछि संघ। परवर्ती खबर हु हु होई बढ़ुछि रूपा दर। सुना दर जेतिकी बढ़ुछि ता सह ताल देई 2 गुणा बढ़ुछि रूपा दर। भुवनेश्वर रे रूपा दर पिछा 2.5 लाख टंका टपिलाणी। भुवनेश्वर रे आज रूपा दर 2,74,000 टंका को छुईछि। गतकाली 2,54,000 टंका थिबा बेले आज गोटिए दिन रे 20,000 टंका बढ़ी जाइछि। एहास नुआ रेकर्ड करिछि। मात्र 6 दिन रे रूपा 48,000 टंका महंगा होइछि। परवर्ती खबर देशर भाई फैन को भाईजान सलमान खान आज 60 वर्ष रे पाद रखिछन्ति। एशियार सबुठु हैंडसम बैचलर स्टार। गोटिए झलक पाई मुंबई बांद्रा घर आगरे प्रशंसकंक प्रबल भिड़। गला 4 दशंधि धरी बॉलीवुड और कोटी कोटी दर्शकंक हृदय जीतिथिबा सलमान सिनेमा यात्रा एते सहज नथिला। हिट आउ फ्लॉप भितरे बोधे विवादर सबु सीमा पार होईछि तांको सह। जेल जाइछन्ति, धोखा खाइछन्ति, तथापि से कौनसी क्षेत्र रे हारी नाहंती। परवर्ती खबर छात्री मानक पई बड़ खुशी खबर। आउ घर ठारू दूर रे रहिबा चिंता घारिबो नाही, कारण केंद्र सरकार देशर प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास निर्माण करने को जाउछन्ति।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 2026 ବଜେଟରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 700ରୁ 800 ଜିଲ୍ଲାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନାମଲେଖା ଅନୁପାତ 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଘାରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ଭାରତକୁ କଲେ ନିବେଦନ, ଦୟାକରି ବର୍ଡର ଖୋଲିଦିଅ। ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଏନପି ନେତା ତାରିକ ରେହମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ପରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ତାରିକ ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସୀମା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବର୍ଡର ଖୋଲିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ଥିବା ବଙ୍ଗୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ କେବଳ ଭାଷଣବାଜି ନ କରି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 2 ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁନାଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। 2ଟି ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ 2ଟି ଟ୍ରକ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସହ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ 2 ଚାଳକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ 2026 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ସରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ସରକାର। ସ୍କୁଲ ପିଲା ଉଭୟ ଏସି ଓ ନନ୍ ଏସି ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ନାମରେ ମିଳିବ ଏହି ସେବା। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୁଲ ଥିବା ରୁଟ୍ରେ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀରୁ ବଦଳିବ ନିୟମ, ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର, ନଚେତ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ମିଳିବନି ତେଲ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ପିୟୁସି ଥିଲେ ହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ ତେଲ ଦେବେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରି ନବନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟମ ହୋଇଛି, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ।